Attorney John Fernandez mipaklaro labot sa dismissal issue sa pito ka usamis PNP personnel. Sa katapusan, mahataga na og katinawan ang mga pangutanan nga nagpahipi sa galamhan sa mga usamis nun kung unsa gayud katinuod ang gipost sa social media labot sa pito ka mga personnel sa usamis sa PNP nga gikatahong gidismiss sa ombudsman. Kini pinaagi ni Attorney Andres Fernandez Jr. ang nagpadayong miserbisyo nga pro bono lawyer sa Usamis City PNP gikan pa sa pagserbisyo ni Police Colonel Juvie Espinido og hangtod karon. Matod pa niya nga tinuod ang gipagulang desisyon sa ombudsman apan dili pa kini ang pinal nga desisyon sa maong korte gumikan kay misangat pa og motion for reconsideration ang kampo sa pito ka mga sinumbong nga mga PNP personnel isip kabahin sa due process. Giprotestahan ni Attorney John Fernandez ang gipasiatab nga isyu sa social media nga matod pa full guy ang mga nasikop nga suspect sa robbery ransack sa Gaisano Capital niadtong January 1, 2024. Gani gipamatod pa ni Attorney John Fernandez nga usa sa mga suspect sa insidente sa Gaisano Capital niadtong Enero 24 o Enero 2024 usa-usab kini sa suspect sa susamang insidente didto sa Cagayan de Oro City. Dugang pa ni Attorney John Fernandez nga kon politika ang katuyuan sa mga personalidad nga nagpaluyo sa maong kaso dili unta mga pulis ang pahimungtan nga nagtinarong sa ilang serbisyo. Gusto lang nako lamdagon ba. Gusto nako linawon nato ni nga kaning kaso nilang Major Tano, no? Kaso ni nga nahitabo adtong 2024 Enero. Gilungkab ang duha ka jewel resyap sa Gaisano sulod gilungkab. Ug pila ka mga tao nga nakakuha sila og mga alahas og cash. Apil na gani ang sa Metrobank nga ATM. Pinaagi sa drainage, dako man gud ang drainage dia. Dayon ilang gibuslutan diri sa kilid sa Gaisano didto lusot sa mga jewelry shop. Mao nang kasuha. Now, nagpasalamat nga nasulbad din kasuha. Ubang mga lungkab sa ubang nga sama ni ini nga style wa mga sulbad, ang usami sulbad. Nadakpan nato. Unya dili ni kanang usahay magud niya pud tay mga kaigsuonan nga magpataka ba og istorya nga mga full guy. Usaon pagka full guy ani nga usaga nito gikuha sa Cagayan de Oro kay napoy dakong kaso sa lungkab gyapon sa Cagayan de Oro, apil siya. So og krimen prominente kining mga tawhana nga mga kriminal gyud ni. Unya ikaduha na file ang sumbong batok ining limam siguro ni katao. Gipile sa pulis sa opisina sa Piskalya, buhatan sa Prosecutor's Office. Nakita sa Prosecutor's Office, sa Office of the Fiscal nga adunay dakong basihanan nga idemanda ni mga tawhana. So, the probable cause existed. So, mo nang ipasaka ang sumbong diha sa atong korte. Karon pending ni siya. So, pending ito niya, nagpasabot nga ongoing ang kaso. Ongoing kining kasuha. Kala karon ginahiring pa na sa atong korte wa pa na mahuman. So naay mga komentaryo nga atong nadunggan nga mga full guy kuno ang gidakop nilang Major Tano. Dili man sa pagka full guy ani nga niya may ebidensya nga bugat ba kay ni ebidensya na ay testimonyo sa mga testigos nga nakakita pagbuslot anang kanal, nakakita anang unsa pa nang uban nga timailhan sa ilang paglungkab. Dayon di ba nato mabasol kuning usahay style po na ani mga kriminal nga magpakita og inunta pagsukol kay aron inon nga way sa mao nang dagan og human rights. Wala man tay problema ana kay ila man lang katungod. Pero naagi mga tao nga nagiya ana. Di ba? Kay talagsaon ra kay nang manlungkabay nga moabot og human rights. So ako nagsuspetso nga ay nagpaluyo. Gani sa mga komentaryo karon social media na apel ng politika. So
Well, labos politika ani nga lehitimo man ni nga operasyon sa pulis. Diin ang mga pulis gitaya ilang kinabuhi. Aron gyud masulbad ang krimen. Nya dili na ni kay ordinaryo ang krimen nga mismo ang atong regional director sa pulis ni ani gyud dinhi iya gining gisubay. Ug unsa ka tinuod nga gibuslutan ang kilid sa Gaisano. Dinhi gyud mismo ang regional commander iya gining gitanaw gisusi niya ni. Kay dili bi sayon to nga lungkab. Pila ka milyon nawa sa Metrobank. Pila ka milyon nawa sa duha ka jewelry shop gawa sa mga alahas. Minilyon ba ya? Dako ang nawala. Pero kining kasuha nasulbad ni mo nang naatay kaso karon sa korte. Gihiring pa ang mga kaso. While na pasaka ang kaso, ang atong mga akusado, ilang pamilya bakhaw kunsa, report sa human rights nga dunay torture nga nahitabo. Nga gilapas ang ilang tawhanong katungod. Nga mauna, nadimanda sila kay gilugos pagpaadmitar sa krimen nga wa nila mahimo. Dito ta nila gipagawa sa korte para masalbar. Pero nganong naamalis human rights? So, okay, ilan ang katungod? Unya, kining kasuha, wala. Kining kaso nilang Major Tano, sayop ang ibutang sa social media nga na-dismiss na. Ang desisyon nag-ingon nga dismiss, pero dili na penal. The case is still pending because silang Major Tano nag-file og motion for reconsideration. Wala pa man mapinal ang kaso. Naapala sila serbisyo. Pero naay desisyon sa ombudsman nga gidismiss sila. Natural na. Kaya mo dismiss man ang ombudsman. Sibo sa complaint. Depende na kung ang complaint ligon ba gyud na ituhuan sa ombudsman na may katungod silang Major Tano nga mo file og motion for reconsideration. Mao na karon ang ilang gihimo.